Good evening guys. Mga kaagar, ganito po ang propagation technique. First step po, piliin po yung mga matured seeds or fruit. Ang fruit po ay ganito. Ayan. So, yellow orange. Parang maniba lang na mangga. Ayan. Pero sa labas po ay green. Ayan. So, sa loob naman po ay ayan po. Yellow orange. Tapos, pag pinisil nyo po ang seeds, ito po yung seeds niya. Yan. Pag pinisil nyo po yung seeds, yan. Pag pinisil nyo po yung seeds, buo po siya, hindi hollow. So, ibig sabihin, matured po yan. So, kaya, yan po yung mga seeds. So, matured po yan. Step number 1 for propagation technique ng Malassezia variety, piliin mo na yung mga matured seeds. Yan. Step number 1, choose matured seeds by doing freezing technique. Sa seeds, dapat buo po siya, hindi hollow. Pag hollow po, immature po yun. Yan lang guys, short update.